وناهز احتياطه المليار دولار أمريكي. بلادنا تخلد اليوم العالمي لحرية الصحافة وتراخيص جديدة لقناتين تلفزيونيتين. ووضعية الأمن الغذائي تواصل للأسبوع الثالث على التوالي بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة. في أمان الله. نختار في البداية أن نشكركم على تلبية الدعوة، ونختار كذلك نشكر السيد أمين الماطي اللي كان هو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي هون في موريتانيا، واللي تم تعيينه كرئيس بعثة البرنامج اللي تم اتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس الشقيقة عليه. وهي مناسبة نتمنى له التوفيق، ونتمنى كذلك لتونس الشقيقة التوفيق للبرنامج الجديد اللي عدلت مع صندوق النقد الدولي. نختار كذلك نقول أن هذه المراجعة السادسة والأخيرة للبرنامج اللي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من سنة 2010. ونختار بهذه المناسبة نثمن جهود كافة الأطر اللي شاركت في إنجاز هذه النتائج، ونثمن وطنيتها ونزاهتها والتضحيات الجسامية اللي قدمتها من أجل الوصول لهذه النتائج. قبل الدخول في صلب الموضوع نختار كذلك نرحب بالسيدة مرسيدس فيرا مارتان رئيسة البعثة الجديدة، ونتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة، ونحيلها الكلمة لتعطيكم حصيلة المراجعة السادسة. ولذلك إن شاء الله السادة الوزراء كلها هي يقدم مداخلة، وأنا في الأخير إن شاء الله نقدم مداخلة، وطبعا نرد على أسئلتكم إن شاء الله. Je m'excuse parce que je vais faire mon présentation en anglais cette fois, pour le moment. Et après, on a les services d'interprétation pour la traduction. The team of the IMF visit Nouakchott from April 23rd to May 2nd in the context of the sixth and last review under the program that the authorities undertaking in the last 3 years. We have met with the governor, the ministers, high authorities, private sector. We would like to take the opportunity to thank you for the close collaboration and discussions. Our main conclusions are the following. We have seen, with respect to recent economic developments, we have seen a strong rebound in growth for Mauritania in 2012. The growth rate of the economy reached 6.9%, 8% if we exclude extractive industry. Mostly driven by the rebound in agriculture, the strength of the service sector, and also the dynamism that we have seen in the construction sector. And this is in a situation of external environment that is still very uncertain given the situation in Europe, one of the main commercial partners of the country. Inflation has gone down significantly to 3.4 at the end of 2012. And the outlook that we see for 2013 continues to be quite important. We will talk about that a little bit later. With respect to the fiscal balance, in 2012, the fiscal balance reached a surplus of 2.8% of GDP. This is the highest level we have seen in recent history in Mauritania. And this is despite a high increase in capital spending that have been financed by domestic resources.
The current account deficit, however, deteriorated significantly to 32% of GDP, and it has been mainly driven by lower exports of mining exports, and also by a large increase in the imports associated with the emergency program EMEL, and also with a rapid increase associated with the increase in capital expending. This current account deficit has been mostly financed by foreign direct investment, grants, and also exceptional revenues, which has resulted in a significant increase in the level of international reserves to 966 million this year at the end of 2012, which is equivalent to almost 7 months of imports. Le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre des Affaires économiques et du Développement et plusieurs hauts responsables économiques et financiers, notamment le secteur privé. Nous voudrions remercier toutes les parties prenantes pour leur collaboration dans le cadre de cette mission. En ce qui concerne les performances économiques, l'économie mauritanienne a enregistré en 2012 de bonnes performances, marquées par la consolidation de la stabilité macroéconomique et une reprise vigoureuse de l'activité économique dans une conjoncture internationale qui reste difficile. La Mauritanie a réalisé un taux de croissance de 6,9%, qui est de 8% si on exclut les résultats des industries extractives. Et cette croissance est attribuée à l'augmentation de la production agricole par l'essor du secteur des services et par le dynamisme observé dans le secteur de la construction. Et tout cela dans un environnement d'incertitude lié à la crise en Europe qui se poursuit en ce moment. Le taux d'inflation a chuté à 3,4% en 2012 et pour 2013, les perspectives sont bonnes. Le solde budgétaire s'établit à 2,8% du PIB, ce qui est une performance la performance la plus haute dans l'histoire récente du pays, malgré la hausse considérable des dépenses d'investissement. Et donc, le déficit du compte courant s'est creusé, atteignant 32% du PIB en raison d'une diminution des exportations de minerais de fer et l'augmentation des importations occasionnées par les programmes alimentaires d'urgence et les projets d'investissement dans les industries extractives. Cette détérioration a été plus que financée par des investissements directs étrangers, des dons et des recettes exceptionnelles, ainsi qu'un important rapatriement de recettes minières qui ont poussé le niveau des réserves de change à un niveau record de 962 millions à fin 2012, ce qui correspond à l'équivalent de 7 mois d'importation. Poche de subventions plus ciblées. De plus, ce qui permettra de créer un espace budgétaire supplémentaire pour les dépenses de réduction de la pauvreté. De plus, pour préserver les acquis fiscaux, la mission a néanmoins attiré l'attention des autorités sur la nécessité d'assurer la viabilité de la dette publique qui reste élevée. En conséquence, la mission continue de recommander aux autorités de combler leurs besoins de financement à travers des ressources concessionnelles et intérieures. La mission a encouragé les autorités à appliquer la formule automatique des prix des carburants de manière systématique et de remplacer les programmes d'urgence par un système de protection sociale permanent et mieux ciblé. Ce système pourrait être éventuellement basé sur l'expérience des transferts monétaires effectués au profit des populations pauvres et vulnérables de la ville de Nouakchott au cours de l'année 2012. La mission a noté
les progrès importants réalisés au cours du programme dans la mise en œuvre de réformes en vue de moderniser l'administration fiscale, assainir la gestion des dépenses publiques, élaborer un nouveau code des investissements et établir une nouvelle stratégie de protection sociale. La mise en œuvre de ces réformes ainsi que l'application rigoureuse et systématique des nouvelles procédures de passation de marchés publics adoptées en 2012 est nécessaire pour réaliser une croissance plus forte et plus inclusive, capable de réduire le chômage et de faire reculer sensiblement la pauvreté. Three more remarks. Mauritanian economy to external shocks, ensure the growth and enhance the conditions of the Mauritanian people. The mission has also discussed with the authorities the need to improve the mission in its discussions have indicated the importance to apply in a uniform and neutral way the legal framework in place in Mauritania, and has invited also the authorities to continue to deep the functioning of the foreign exchange market, formalize the relations and consultation between the state and the private sector, and to facilitate and deep the reforms in order to enhance the doing business survey to facilitate the development of the private sector. For 2013, the mission projects economic growth to reach 6.2%. Is driven mainly by the construction and the public sector, agriculture and services. Inflation will remain anchored at relatively low levels of 5%, and the deficit in the current account will remain at elevated levels, mainly because we have a continuation of the capital and investment in infrastructure, which is needed to reduce the infrastructure gap and also easy social difference. We are projecting the reserve levels to reach 7.3 of imports in 2013, which will help maintain the resilience of the Mauritanian economy to external shock. With this, we hope to conclude the sixth review. It will be discussed at the board of the IMF on June 17, 2013. And the mission, again, would like to thank you the time and dedication of the authorities in making this program a very successful program for the last 3 years. Thank you very much. La mission a salué l'engagement des autorités à garantir la mise en place de mécanismes pour assurer la transparence dans l'exploitation et l'emploi des ressources financières provenant du secteur minier. La création des mécanismes permettant de mieux gérer les recettes des industries extractives permettra d'augmenter la résilience de l'économie mauritanienne aux chocs exogènes, de soutenir la croissance et d'améliorer les conditions de vie des Mauritaniens. La mission a aussi souligné la nécessité d'améliorer davantage le climat des affaires afin de créer les conditions les plus favorables au développement du secteur privé. Elle a soulevé lors des discussions l'importance de continuer à appliquer de manière uniforme et neutre la réglementation en vigueur à tous les opérateurs. Elle a en outre invité les autorités à continuer à approfondir le fonctionnement du marché des changes, à formaliser le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé, à approfondir davantage les réformes pour remédier aux contraintes identifiées dans le Doing Business Survey, telles que la simplification des procédures fiscales, des procédures d'enregistrement des entreprises et l'octroi de permis de construire. Enfin, pour 2013, la croissance économique poursuivra son élan malgré une demande mondiale qui reste timide. Ainsi, le taux de croissance du PIB se situerait à environ 6,2% grâce au secteur du bâtiment et travaux publics, de l'agriculture et des services. L'inflation sera contenue à 5% en glissement annuel. Toutefois, le déficit du compte courant restera important en raison des importations liées aux investissements miniers et aux projets d'infrastructure,
afin de combler le déficit en infrastructure et de réduire le fossé de la pauvreté. Les réserves de change se maintiendront à un niveau équivalent à 7,3 mois d'importation à la fin de 2013, permettant ainsi à l'économie mauritanienne de bien résister aux chocs exogènes éventuels. Suite à la réalisation satisfaisante des objectifs du programme pour l'année 2012, les services du FMI soumettront à l'approbation du conseil d'administration la conclusion de la 6e et dernière revue de l'accord triennal au titre de la FEC prévue pour fin juin 2013. La mission voudrait remercier les autorités mauritaniennes ainsi que ses divers interlocuteurs pour la qualité des échanges qui ont eu lieu lors de cette mission et pour leur collaboration. Je vous remercie. International. Effectivement, en mars 2010, le gouvernement a un programme sur 3 ans. Mais 2010, vous savez qu'on venait de 2009. 2009 a été une année un peu particulière, dans la mesure c'est une année où le monde a connu un choc extrêmement important. La crise économique et financière est passée par là. Elle continue à avoir ses effets, mais en tout cas, du côté mauritanien, nous avons pu, je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, tirer notre épingle du jeu. 2009 donc, tous les pays ou toutes les économies du monde ont ressenti avec violence les chocs découlant de cette crise économique et financière. L'inflation était là, le taux de croissance était négatif pour beaucoup de pays et donc les finances étaient déséquilibrées. Au bout de 3 ans d'efforts, au bout de 3 ans de réformes, donc le gouvernement mauritanien a pu redresser la barre. Si je fais une petite comparaison, le PIB a cru de 30% entre 2009 et 2012. Le PIB est passé de 3 milliards en 2009 à plus de 4 milliards de dollars aujourd'hui en 2012. C'est une progression importante en 3 ans. L'inflation est restée maîtrisée toutes ces années. Le solde budgétaire est resté maîtrisé aussi et la Banque centrale n'a pas cessé d'engranger, en tout cas, elle aussi, des succès en cumulant en fin 2012 plus de 7 mois d'importation en réserve de change. Donc, si nous sommes parvenus à ces résultats, c'est parce qu'effectivement, nous avons mené des politiques prudentes, des politiques très courageuses et nous avons aussi, sur le plan fiscal, pu faire des réalisations importantes. Pour vous donner une idée sur les efforts consentis et sur aussi les résultats engrangés, les recettes fiscales donc, sont passées de 114 milliards en 2009 à 250 milliards en 2012, soit une progression de plus de 100% en l'espace de 3 ans. C'est une performance exceptionnelle. Et donc, nous avons pu assainir le cadre budgétaire, avoir des ressources sûres et importantes, et aussi au niveau des dépenses, nous avons continué à maîtriser ces dépenses. En quoi faisant? En diminuant le train de vie de l'État et en concentrant tous les efforts sur l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, mais aussi à doter le pays d'infrastructures essentielles importantes. Donc, en 3 ans aussi, nous avons pu renverser la barre. Les dépenses de salaire et les dépenses de fonctionnement, qui étaient les plus grosses dépenses au niveau du budget de l'État, sont devenues, en tout cas, les dépenses secondaires, en tout cas dans leur masse. En 2013, par exemple, les dépenses d'investissement sont devenues le premier poste. Elles culminent à 125 milliards de guillas en 2013, contre seulement 103 milliards pour les dépenses salariales et 50 milliards seulement pour les dépenses de fonctionnement. Donc, en plus des efforts que nous avons fait pour élargir l'assiette fiscale, pour engranger des ressources nouvelles, nous avons fait énormément d'efforts aussi au plan des dépenses pour, en tout cas, changer la tendance. Donc, ces résultats ont été obtenus, comme je le disais tantôt, parce que nous avons engagé des réformes structurantes, des réformes structurelles, et le pays aussi s'en ressent mieux. Parce que, comme vous le savez, nous avons, en tout cas ces dernières années,
le pays est en chantier. Nous avons, malgré aussi les dépenses importantes que nous avons en tout cas effectuées en 2012 en direction des populations, parce que la sécheresse est passée par là aussi, nous avons pu terminer l'année avec un solde budgétaire de plus de 2,8% du PIB. Et je rappelle à titre d'exemple qu'en 2012, nous avons décaissé 70 milliards au titre de transfert aux ménages. 70 milliards qui sont dispatchés entre le programme de solidarité et la subvention aux produits énergétiques. Tout ça pour en tout cas faire savoir au peuple mauritanien que le gouvernement, en l'espace de quelques années, a pu en tout cas a pu faire réaliser énormément de choses. Sur le plan des infrastructures, je pense qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur les réalisations qui existaient dans ce pays, sur aussi l'état des infrastructures dans ce pays et ce qu'il y a aujourd'hui. Quand le président Mohamed El-Aziz est arrivé au pouvoir, la Mauritanie venait de loin. Venait de loin dans la mesure où le pays ne disposait pas d'infrastructures de qualité, venait de loin dans la mesure où les finances publiques étaient déséquilibrées, venait de loin dans la mesure aussi où l'emploi constituait un problème pour les pouvoirs publics. Et en quelques années, nous avons renversé la tendance. Renversé la tendance parce que nous avons engagé énormément de chantiers dans le pays, des infrastructures structurantes pour le pays. Nous avons engagé des réformes des finances publiques qui ont abouti aux résultats que je viens de citer. Et aussi sur le front de l'emploi, le ministre des Affaires économiques va donner plus de précisions. Une enquête va être menée très bientôt pour effectivement démontrer que toutes ces politiques ont contribué à créer énormément d'emplois ici en Mauritanie. Donc nous allons continuer cet effort parce qu'avec le Fonds monétaire international nous allons continuer. 2013 déjà nous avons inscrit aussi cette rigueur dans la gestion, en tout cas dans nos politiques, dans nos priorités. Et les années à venir aussi, nous allons continuer sur la même lancée. هاي الحصيلة توضح بجلاء سلامة السياسات الاقتصادية اللي كانت تنتهج موريتانيا خلال هذه السنوات الثلاث. هاي السياسات والخيارات اللي اختارت الحكومة الموريتانية أظهر أنها كانت خيارات موفقة وصائبة، وأنها تصب في مصلحة الشعب الموريتاني وتحسين ظروف معيشية للسكان. والأرقام اللي أعطت رئيس البعثة وأعطاه وزير المالية توضح عن النمو في موريتانيا، عنه نمو مضطرد وأنه يزداد سنة بعد سنة، ولا أدل على ذلك من عن سنة 2012 كانت نسبة النمو 6.9%. غير نقلوا عنها اللي قالوا الصناعات الاستخراجية اللي هو المعادن والنفط تعود نسبة النمو 8%، وهذا عكس اللي كان يتصور البعض اللي كان يقول عن النمو في موريتانيا عنه لا من المعادن وبهم اللي مرتفعين أسعارهم. هذا يوضح عن النمو عنه نمو يعتمد على قطاعات أساسية كيف القطاع الريفي وكيف قطاع البناء وكيف قطاع الخدمات. وكذلك التحكم في التضخم اللي نسبة التضخم انخفضت إلى 3% يوضح أيضا عن القوة الشرائية للمواطن، عنها يحافظ عليها به اللي نسبة التضخم هي اللي تأثر في القدرة الشرائية للمواطنين. كذلك زيادة المعتبرة الأرصدة الخارجية الاحتياطي ودور يتكلم عنها ميزان محافظ البنك المركزي 7 أشهر من الواردات في نهاية 2012. هذا نحن كان يتوقع أن نحققه لا في 2017 ونحن عدلناه في نهاية 2012. ويدور محافظ البنك المركزي ما زال يعطيكم التفاصيل حول ذاك الموضوع. هنالك 4 نقاط أعتقد أنها تستحق التركيز. النقطة الأولى هي نقطة النمو، لأن الناس دائما تقول هذا النمو شنو انعكاسه على المواطن، وانعكاس النمو على المواطن يتجلى في نقطتين أساسيات. واحدة التشغيل،
وكيف قال وزير المالية الآن هنالك عمل إحصائي مسح تم القيام به وبالتعاون مع المكتب الدولي للشغل، ونتوقع أن شاء الله تعالى فترة قريبة له يطلع نتائج ذاك المسح، وكل المؤشرات توحي بأن هنالك تحسن كبير في الشغل في موريتانيا، وده طبعا نتيجة للبرامج الكبيرة اللي أنفذت في البلد والمشاريع الكثيرة اللي تم تنفيذها واللي خلقت الكثير من فرص العمل. وعلى كل حال نتائج هذا المسح الدور تنتشر، والدور تعطي صورة واضحة عن مستوى التقدم اللي تم إحرازه في قضية التشغيل. قضية أيضا تحسن الظروف المعيشية للسكان، كيف قال لك وزير المالية 2012 وحدها الدولة نفقت 70 مليار موجهة لخدمة الأسر، المساهمة في ميزانيات الأسر سواء بصفة مباشرة أو من خلال دعم المواد الغذائية ودعم أيضا الغاز وبعض المواد الأساسية مثل الكهرباء. هذا أيضا يساهم في تحسن الظروف المعيشية للسكان، بالإضافة على أن الشغل أيضا خلق شغل يساهم أيضا في تحسن الظروف المعيشية للأسر، وبالتالي نسبة الفقر في موريتانيا ما عندنا الآن أرقام دقيقة نقدر نعتمد عليها، غير الأكيد أن الفقر اليوم انخفض في موريتانيا بشكل كبير، وهنالك مسح أيضا إحصائي له يعدل حسب المواصفات الدولية إن شاء الله خلال هذا الصيف، على مرحلتين، مرحلة في الصيف ومرحلة في الشتاء، حتى يعود ما يتأثر بالمواسم، ويدور ينعت إن شاء الله تعالى ذاك التقدم أيضا اللي تم إحرازه في مكافحة الفقر، ونعت عن الفقر انخفض في موريتانيا إن شاء الله تعالى بشكل كبير. النقطة الأخرى اللي يجب أيضا التركيز عليها وطرق لها وزير المالية هي قضية تركيز على الاستثمارات. عن الدولة حصلت موارد ذاتية، ضاعفت موارد ذاتية في أكثر من الضعف في 3 سنوات، هي غير وجهت أساسا الآن للاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية ومكافحة الفقر. وبدل مع ميزانية الدولة كانت تنصرف أساسا في التسيير، عادت البند الأول فيها هو الاستثمار، وأيضا من أهم بنودها مكافحة الفقر، نفقات الموجهة لمكافحة الفقر. ويأتي إنشاء الوكالة اللي تم إنشائها مؤخرا من أجل أيضا إعطاء دفع إضافي لهذه الجهود في مجال مكافحة الفقر بجميع أشكاله. القضية أيضا المهمة الأخرى اللي يجب التنبيه عليها هو عن هنالك مجموعة من الإصلاحات ومجموعة من الاستراتيجيات اللي تهدف إلى تطوير المنظومة الإنتاجية في موريتانيا وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة عنها تقد تتطور، والموريتانيين يخلقوا قطاعهم الخاص يخلق فرص عمل أيضا، وهذا يأتي في إطاره مدونة الاستثمارات الجديدة وإنشاء المنطقة الحرة والشباك الموحد للاستثمار. وكذلك هنالك استراتيجية وطنية أيضا للحماية الاجتماعية تم وضع اللمسات الأخيرة عليها، واللي تعرض قريبا إن شاء الله على الحكومة للمصادقة. هذه الاستراتيجية أيضا توضح التوجهات الأساسية وآليات العمل الخاصة بتطوير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وموجهة أساسا للطبقات الأقل حظ في المجتمع. النقطة الأخيرة اللي نختار نشير لها هو عن أيضا خلال هذه الفترة 3 سنوات منظومة الصفقات العمومية من خلال الإصلاح الجديد للصفقات العمومية بدأ العمل به وأعطى نتائج واضحة في مجال الشفافية ومجال أيضا حسن صرف المال العام، وهذا تجلى في قيام هيئات يساهم فيها القطاع الخاص مثل سلطة تنظيم الصفقات العمومية اللي مكونة من 3 مجموعات: القطاع الخاص والمجتمع المدني والإدارة.
وبالتالي منظومة الشفافية في تحسن مضطرد، ونجاعة النفقات العمومية تتأكد يوم بعد يوم. وفي الأخير طبعا الحكومة الموريتانية طلبت من صندوق النقد الدولي عنها له تعدل برنامج جديد معه، وذاك البرنامج اللي هو منطلق من كيف البرنامج اللي سابقه من أولويات الحكومة الموريتانية وخياراتها والسياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي تخدم تطور البلد، تطوير قاعدته الإنتاجية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتمكين المواطن الموريتاني بالتمتع بخيرات بلاده. نشكركم. نقول في هذا الإطار على أن احنا هذه المراجعة هي آخر مراجعة في هذا البرنامج اللي تم الاتفاق عليه بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق النقد الدولي، وعن الحمد لله تم إنجازه بأحسن الظروف، والنتائج اللي طرقوا لها السادة الوزراء واضحة. نختار فقط بشكل موجز نتعرض لثلاث نقاط. النقطة الأولى هو التوازنات الكبرى اليوم بالمقارنة مع الأمس، والنقطة الثانية هي القطاع المالي بشكل عام، والنقطة الأخيرة هي وضعية البنك المركزي كآلية لتنفيذ السياسات الاقتصادية الموريتانية. بالنسبة للتوازنات الكبرى نختار سابق نعرج عليها. كي قلت قبيل نشكر أولا السيد أمين ماطي اللي كان هو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي هون، ونتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، ونرحب بالسيدة مرسيدس فيرا مارتن اللي هي رئيسة البعثة الجديدة. ونقول على أن البرنامج اللي أشار له معالي وزير الاقتصاد لأن لا نعدلوه مع صندوق النقد الدولي بشكل جديد، هو برنامج يسعى للحفاظ على المكاسب، يقارب شهادة صندوق النقد الدولي. موريتانيا اليوم ما تأتي بحاجتها موارد، وبالتالي البرنامج الجديد ما فيه موارد صندوق النقد الدولي، ما هو مستلهم الموريتاني في شيء ولا أعطيها في شيء اللي يعتبر عنها لحق درجة من النمو الاقتصادي اللي ما تأتي فاصلة في موارد صندوق النقد الدولي، وهذه مسألة مفيدة جدا. ونختار في هذا الإطار نثمن جهود الأطر الموريتانية اللي شاركت في إنجاز هذا البرنامج، واللي ضحت من أجل هذه النتائج اللي نعتبرها نتائج يجب تثمينها لأنها مكاسب للشعب الموريتاني كامل. هاي النتائج شنو هي؟ نتائج احنا مشينا من 2009 من اقتصاد كاسد تماما، اللي نسبة النمو كانت فيه كي قال معالي وزير المالية 1.2% سلبي، معناه انه ما كان راكد، ما كان ينمى. اليوم الحمد لله عندنا نسبة نمو وصلت 8%، وهي نسبة معتبرة جدا. كذلك مشينا بنسبة تضخم وصلت في بعض السنوات الماضية إلى 12%. التضخم حد قالوا معناها أنه ارتفاع عام لكافة الأسعار وتدهور في القوة الشرائية للمواطن، وصلت 12%. اليوم الحمد لله عندنا نسبة تضخم تصل 3.4%، وهي نسبة ضئيلة في اقتصاديات. كيف هاي الاقتصاديات؟ احنا انطلاقنا مع صندوق النقد الدولي كان الهدف عن ننتموا تحت 10%، بيلي ما كان حد متصور عن نقدوا يلحقوا هذه النسبة اللي هي 3.4%. كذلك كي أشار معالي وزير المالية عن الناتج القومي الخام، إنه هو أعطاه بالدولار، أنا أعطيه بالأوقية، إنه مشى من 794.2 مليار سنة 2009 يعني نوصل اليوم 1359 مليار، أي نسبة نمو 72%، معناها عنه زاد ب 566 مليار بهاي الظرفية اللي ذي، وهذه زيادة معتبرة مهمة جدا. كذلك مشينا من نسبة احتياطي بالعملات الصعبة كان حوزة 200 مليون، شيء من التقديرات يقول انه شهرين، وشي يقول انه شهر انه فاصل 9. اليوم وصلنا تقريبا ما يقارب مليار، وعندنا الحمد لله من احتياط العملات الأجنبية ما يصل إلى تقريبا 7 أشهر، واحنا ان شاء الله بنأمل نزيده. بالنسبة للقطاع المالي فالمؤشرات هي اللي الأساس في تقييم سلامة واستقرار القطاع المالي. مني خرص حتى تقريبا الودائع لدى المصالح الموريتانية من سنة 2009 إلى اليوم، لا يشوف عنها سنة 2009 كانت 208 مليارات هي اللي مودعة للمصالح الموريتانية، اليوم وصلت 315 مليار كودائع عامة عند القطاع المصرفي، إذا زادت 107 مليارات، أي ما يناهز تقريبا 52% بالمقارنة مع 2009. بنشوف كذلك
حجم الديون وهذا مشاركة القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي تقوم من خلال الديون اللي يعطي للمؤسسات ويعطي للأسر والأفراد. هذه كانت 165 مليار سنة 2009. اليوم 318 مليار أوقية تم ضخها بالاقتصاد عن طريق النظام المصرفي، أي زيادة 153 مليار في السنوات الثلاثة هذه، ما يقارب 93% كزيادة نسبية. بنشوف من الموارد المصارف مواردها الذاتية وصلت من 71 مليار فقط سنة 2009 إلى 102 مليار اليوم، اللي هي تقريبا نسبة 31 مليار زيادة و44% من الزيادة من الناحية النسبية. فمن كذلك تم اعتماد بنوك إسلامية وبنوك جديدة، أولا لإحياء المنافسة في القطاع، وكذلك لزيادة الصرافة في موريتانيا، لأن نسبة تقريبا الناس اللي عندها حسابات في البنوك تقريبا تناهز 4%، مازال ضعيفة جدا. وبالتالي ياكن قد نزيدوها. فمن مسألتين، لا بد من زيادة عدد البنوك، ولا بد كذلك من البنوك تمشي في الداخل وتزيد كذلك من كثافة تواجدها في الداخل. وفي هذا الإطار مشينا من 75 وكالة على المستوى الوطني إلى اليوم وصلنا 109 وكالات. إذا عندنا معدل تقريبا زيادة 34 وكالة في السنوات الأخيرة الثلاثة، ومعدل 12 وكالة سنويا كل عام، وهذه نسبة مهمة. تم كذلك في هذا المجال اعتماد استراتيجية مالية لتطوير القطاع ومراعاة توازناته، وطبعا لتحديد أهداف كلية للقطاع المالي والمصرفي بشكل عام. وتم كذلك إرساء نظم محاسبية جديدة ونظم رقابة على المصارف، ياك تعود هي مصارف صلبة لصالحها وكذلك صلبة لصالح المتعاملين معها. بخصوص الوضعية للبنك المركزي من منظور أنه آلية من آليات تنفيذ السياسات الاقتصادية البلد، نختار نذكر عنه سنة 2008 البنك المركزي كانت خسارته 3 مليارات و126 مليون، وعنه في نهاية 2012 هذه، واللي في الحسابات اللي مدقق الخبير الدولي لأنه ربح 12.5 مليار أوقية، أي شيء زيادة على 40 مليون من الدولار تقريبا. احنا كانت فترة من تاريخنا لحقت احتياطي موريتاني كامل شيء تقريبا 400 ألف دولار. اليوم هذه 2012 دا ربح البنك المركزي وحده زايد على 40 مليون دولار. هذا دالي عن الاحتياطي اللي قلنا على انه يناهز المليار، وهذه نتائج معتبرة وراجين ان شاء الله على انها تتعزز لصالح جميع الموريتانيين. نختار هذا الادراك اللي قلت بهذا الشكل نترجمه شوي، ياك الاخوه اللي ما هم فاهمين العربيه يعودوا يحسوا. هذه كادر موريتانيان compétents, intègres, efficaces, qui ont travaillé ces années sur donc ce programme et qui ont permis, grâce aux sacrifices qu'ils ont consentis, de pouvoir parvenir à ces résultats que je trouve assez utiles et très bons pour l'ensemble des Mauritaniens. Je dis que je voulais rappeler en gros donc le cadre macroéconomique que vous avez évoqué en disant donc que nous sommes à une croissance réelle de 6,9%, que nous avons un taux d'inflation de 3,4%, et que globalement le PIB a évolué ces 3 dernières années pour passer de 754 milliards environ à plus de 1350 milliards d'ouguiya du point de vue nominal, et que c'est une évolution qui a atteint à peu près 112%. J'ai évoqué également la situation du secteur bancaire en disant que les dépôts ont évolué de 208 milliards en 2009 à 315 milliards en 2013 et qu'ils ont progressé de 107 milliards en valeur absolue, soit 52% en valeur relative, et que le niveau de crédit est passé de 165 milliards en 2009 à 318 en 2012, donc avec une progression de 93%, que les fonds propres des banques ont également évolué parce qu'ils sont passés de 111 milliards en 2009 à 102 milliards en 2012, soit une progression de 44%, que nous avons consenti de nouveaux agréments pour accroître la concurrence bancaire, et que nous avons également élaboré une stratégie pour nous permettre d'avoir de la visibilité et éviter effectivement qu'on ait plus de concurrence qu'il ne faut, ou moins de concurrence qu'il ne faut, et que le nombre d'agences a évolué pour passer de 75 en 2009 à 109 en 2012, ce qui fait une progression de 34 agences les 3 dernières années, soit une moyenne de 12 agences par an, et que nous espérons que ce rythme va s'accélérer pour accroître la bancarisation du pays, et que nous avons essayé, grâce à la coopération technique que nous avons avec vous, de renforcer les normes prudentielles
et d'améliorer la stabilité et la transparence du secteur financier de façon générale. S'agissant de la Banque centrale, j'ai évoqué cette situation comme outil ou instrument donc de réalisation de la politique économique du gouvernement. J'ai rappelé que ces résultats en 2008 ont été une perte de 3,126 milliards et qu'aujourd'hui, les états financiers provisoires affichent un résultat de 12,5 milliards de guillemets, soit à peu près un peu plus de 40 millions de dollars, et que le niveau des réserves atteint 962 millions. Donc, sans trop continuer, je vous repasse la parole. Et donc, vous avez naturellement toute l'équipe qui est à votre disposition, à commencer par Madame Berg. Je vous remercie pour les ménages. Nous attendions le résultat du recensement général pour la population qui vient de se terminer pour avoir un échantillon qui nous permette, sur des bases fiables, de réaliser une telle enquête. Il est prévu donc en deux passages, un passage en été, donc vers la fin du mois d'août, et un autre passage en hiver vers fin décembre. D'après les données dont nous disposons sur les dépenses pro-pauvres, sur le volume des dépenses publiques engagées dans le secteur social et engagées en faveur des plus démunis, et en fonction des données aussi que nous avons aussi des emplois créés, aussi bien par le secteur productif que par le secteur des services, nous sommes en droit de dire que, selon nous, la pauvreté a reculé en Mauritanie au cours des 3 dernières années. Mais c'est l'enquête qui tranchera. Vous pouvez avoir un avis contraire, mais l'enquête tranchera, et en tout cas tout concourt pour dire que la pauvreté a bien reculé en Mauritanie au cours des 3 dernières années. Toutes les données, en tout cas, quantitatifs. Maintenant, les jugements qualitatifs, et donc, pour ce qui est du programme ML, je dois signaler deux choses. D'abord, l'enquête sur la vulnérabilité qui a été réalisée en Nouakchott et qui va être élargie, qui sera élargie à toutes les autres wilayas du pays, et qui a permis déjà à Nouakchott d'identifier 12 000 pauvres qui ont déjà commencé à bénéficier des transferts en cash. Et je dois aussi signaler la mise en place de l'agence Tadamoun, qui va travailler de manière à fédérer tous les efforts qui se font en matière de lutte contre la pauvreté et de coordonner toutes les activités du gouvernement et des partenaires dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Ce qui veut dire que la réponse est claire. On ne continuera pas le programme d'assistanat. Nous venons de produire une stratégie de protection sociale qui sera soumise incessamment au gouvernement. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie de protection sociale, des voies et moyens les plus appropriés pour lutter contre les vulnérabilités, tout en tenant compte des impératifs d'une gestion saine et aussi d'une action qui peut s'inscrire dans la durée, seront prises. Donc je peux vous dire déjà que le gouvernement a aussi bien des outils sur le plan conceptuel que sur le plan pratique pour prendre les mesures idoines pour un passage du programme ML vers des programmes beaucoup plus structurants et beaucoup plus durables. Investigation office told that. Thank you very much for your question. On the last point that you have raised about the contribution of agriculture to growth, we have a contribution of the agriculture of more than 10% in 2012, which was supported by the strong rebound in the in 2013. Sorry, we have a contribution of about 10% for the growth figure on agricultural sector. And also in 2012 we have a strong rebound that I believe is about 15%. We believe with respect to the resilience of the economy to external shocks. Well, you know, we cannot shield every economy from external shocks.
because we all trade. And what we have seen in the course of the last 3 years of the program is that definitely the resilience has been significantly increased. The program started with a very weak position on the level of external reserves. Now we have close to $1 billion, which will help in the case that there is a shock coming primarily from commodity price to be able to shield the economy from that shock with the level of reserves. With respect to the assistance from the fund, I think the Mauritania and the Mauritanian authorities have benefited not only from the program and the financial assistance that we have provided in the course of the last year, or the last 3 years, but we have a very strong contribution, and the authorities are welcoming very strongly the technical assistance that we are provided. And we can provide the list, but it's published. It's in the document in the fifth review, a list of all the technical assistance in terms of mining taxes, mining taxation, fiscal administration, the Treasury single account. More recently, we are working with the authorities in a new budget law that will ensure more transparency and a better management of fiscal budget formulation. And we continue to collaborate with them also in having more, improving the statistics also for a better reporting of the macroeconomic framework. Thank you. Contribution de l'agriculture à la croissance. Nous avons noté une croissance de plus de 10% et notamment un rebond de 15% pour l'année 2012. Concernant la résilience de l'économie mauritanienne au choc externe, nous devons dire qu'il est difficile de protéger une économie contre toutes les sortes de chocs qu'elle peut connaître. Mais il est bon de constater néanmoins qu'au cours des 3 dernières années, l'économie mauritanienne a accru sa résilience au choc grâce à la constitution de réserves externes qui avoisine les 1 milliard de dollars américains, ce qui fournit donc à l'économie mauritanienne les moyens de faire face à des chocs, notamment des chocs liés au prix des matières premières. En ce qui concerne l'aide du FMI, il est vrai que les autorités mauritaniennes et la Mauritanie d'une manière générale a bien bénéficié du programme d'aide du FMI, de l'assistance financière que nous leur avons fournie. Mais il faut noter également que l'assistance technique n'a pas fait défaut et cela est bien mentionné dans le document de la revue. Nous avons assisté les autorités notamment dans l'élaboration du cadre de la fiscalité minière, dans le renforcement de l'administration fiscale, dans la mise en place du compte unique du Trésor. Nous coopérons également avec les autorités à la mise en place d'une nouvelle loi des finances en vue de renforcer la transparence et de renforcer les capacités en matière de formulation du budget. Nous avons également contribué à améliorer les dispositifs en matière de statistiques, et ce qui donc permet de repositionner le pays mieux repositionner le pays en matière de rapport, de communication, d'établissement de rapports. Thank you very much for your welcoming notes. I definitely enjoy very much coming to Mauritania. It was my first experience. It has been extremely pleasant. I love your fish. It's really nice. And the relationship with the authorities and also with the private sector and with the donors is really, really very, very nice and very exciting to discuss policy. With regards to financial stability, definitely we have been discussing with the authorities in the context of a financial sector development strategy that was put in place in 2004 or 5.
The authorities have been working closely with the assistance of the World Bank in ensuring that the banks have remained healthy and are able to play the role in the economy. There is a need for deepening the credit market and for the banking sector to provide the role of the financial intermediary. And in that context, we understand that there have been programs designed with the banking sector in order to ensure that they are well provisioned. On the side of the supervision, there is a lot of progress that you may not see, but it's very important in terms to ensure that the banks are assessing credit risk and maturity risk in a healthy way. They are developing the central risk. They are also working in training the financial sector unit here at the central bank, and there is a big effort. Actually, the authorities are contracting an external consultant that will stay here for a while in order to train staff and ensure that there is a systematic analysis of the health of the financial sector on that front. J'apprécie énormément votre poisson. Nous avons donc eu des entretiens avec les autorités, le secteur privé et toutes les autres parties prenantes du secteur financier, et je dois dire que ces entretiens ont été particulièrement fructueux. En ce qui concerne la stabilité financière, une stratégie de développement du secteur financier a été élaborée en 2004-2005 et les autorités, avec le concours de la Banque mondiale, travaillent donc à renforcer la santé des banques, à densifier le marché du crédit pour que les banques puissent jouer effectivement leur rôle d'intermédiaire financier. Un programme également est en cours de mise en place et de renforcement avec le secteur bancaire. Et en matière de supervision, des actions sont menées en vue de mieux évaluer le risque de crédit et le risque lié aux échéances. Ceci devrait aboutir à la mise en place d'une centrale des risques avec le concours de la Banque mondiale toujours. La Banque mondiale collabore également à la mise en place et au renforcement de l'unité pour le développement du secteur financier, et un consultant est en cours donc de recrutement en vue d'assurer la formation du personnel et de renforcer les capacités en matière d'analyse de la santé du secteur financier. النمو يلا ينعكس على وضعية العامة لحياة السكان وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين. غير قضية ارتفاع الأسعار قضية ترتبط بعوامل أخرى. مثلا موضوع ارتفاع أسعار المواد النفطية اللي تكلمت عنه، نحن نستورد المواد النفطية اللي نستخدم، وبالتالي أسعارها ما نتحكم فيها، إنها أسعار الدولية. الآن وصلنا اللي قالوا سعر السوق، والسؤال المطروح كان هو هل من الأفضل للحكومة الموريتانية أنها تدعم أسعار المواد النفطية، تدعمهم باش تدعمهم موارد الميزانية، والله ترفع الدعم عنهم وذوك الموارد تستخدمهم في مكافحة الفقر وفي البنية الأساسية. الله يعني هذا هو الخيار الصحيح، هو الخيار اللي قبضت الحكومة الموريتانية، وهو اللي مكنها من عنها تكافح الفقر وتكافح الظروف اللي عاشت بعض من المواطنين اثناء موجة الجفاف اللي شهدت 2011، هو اللي مكن ايضا الحكومة الموريتانية اليوم من عنها وتحققت النتائج الاقتصادية اللي حققت. لأن الطبقات الفقيرة والطبقات الأقل حظ هي أقل مدة تستهلك المواد النفطية، وكذلك دولة ما تنتج المواد النفطية تعتبر استيرادها للمواد النفطية أيضا عنده تأثير على العملة الصعبة، وبالتالي تشجيع الاستهلاك
اللي يزيد من استخدام الموارد واحتياطيات البلد من السابق. المهم في القضية هو عن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، هو تركيز على نفقات مكافحة الفقر وعلى تطوير البنية التحتية. وأعتقد أن هذه هي الخيارات اللي قبضت الحكومة الموريتانية، وهي اللي مكنتها من تحقيق النتائج المعتبرة، واللي ساهمت بشكل أساسي في تخفيف الصدمات اللي عانى منها البلد موجة الجفاف، ومكنت أيضا من تحقيق طفرة في البنية التحتية، ومكنت من تطوير أيضا الخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية. بالنسبة للمواد الغذائية كيف تعرفي برنامج أمل دعم بالنسبة للطبقات الأقل حظ ومستوى ذوي الدخل المحدود، دعم المواد الأساسية ولا يزال يدعمها، مع أن هنالك أيضا بداية عملية أيضا تحويل مبالغ نقدية تم في نواكشوط، ولا يتم توسيع التجربة إن شاء الله تعالى. والأهم من ذلك هو تشجيع الإنتاج الوطني أيضا، هو عن شراء المنتج الموريتاني مكن من زيادة معتبرة في تغطية احتياجاتنا من مادة مثل الأرز. 56% الآن من احتياجات الأرز الموريتاني عادة تنتج محليا، ومشينا من 30% قبل سنوات قليلة ووصلنا اليوم 56، وحسب التوقعات عنا في سنوات قليلة ندور نحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز مع الاستصلاحات المقام بها. كذلك بدأنا تجربة زراعة القمح، والسنة هذه أيضا الدولة اشترت الإنتاج من أجل تشجيع المنتج الموريتاني أنه ينتج، وهذا هو اللي يفسر هذه الطفرة اللي خلقت في القطاع الريفي، اللي مكنت من عنها تساهم في النمو بشكل معتبر. ونتوقع لأن هنالك العديد من الاستصلاحات الزراعية المبارك معها الآن اللي تدخل في الإنتاج السنة الجاية والسنة اللي بعدها، الدور تزيد الإنتاج الوطني، وذاك الدور ينعكس على دخل المواطنين، بالإضافة لعمل أيضا متباركة مع الحكومة مجال تطوير زي اللي قالوا الثروة الحيوانية، خصوصا من خلال تطوير صناعة الألبان وتصدير اللحوم. وراجعنا بمناسبات قادمة إن شاء الله يعود عندنا معلومات أوفر لهذا الموضوع إن شاء الله. Effectivement, il y avait le programme EMEL. Le programme EMEL comprenait deux volets. Il y a le volet subvention de produits alimentaires, mais aussi il y a le volet aliments de bétail. L'autre partie de la subvention a concerné donc la subvention des produits énergétiques, essentiellement le tarif d'électricité, mais aussi les tarifs de gaz et du pétrole. Donc en 2012, l'État a accordé une subvention de 7 milliards à la Somelec sous forme de subvention des prix de l'électricité, 11 milliards à la Somagaz sous forme aussi de subvention du gaz, et puis 12 milliards aux marketeurs sous forme de subvention des produits pétroliers. Et 47 milliards aussi sont allés au programme EMEL. En 2013, ces subventions sont maintenues, sauf pour la partie effectivement aliments de bétail. Donc le programme EMEL 2012 a été reconduit en 2013. Et il s'est trouvé que l'un des rapports était financé par l'un des partenaires de passation de marché, ont pris un peu plus de temps qu'il ne le fallait, et le rapport n'a pas été présenté à temps. Mais cette situation a été réglée et je crois savoir que ça a été rétabli. Donc c'est juste un retard dû à un problème de passation de marché et qui n'a rien à voir avec la transparence elle-même. Remercier les FMI pour le soutien qu'ils nous apportent, aussi bien en matière de ressources, qui va s'achever, mais pour le soutien qu'il continuera à nous apporter, qui est encore très précieux en matière d'assistance technique et d'aide à la formulation de politiques économiques. Et je me réjouis du fait que Mme Mercedes va nous accompagner pour le futur. Et je tiens à dire que nous avons toutes les raisons aujourd'hui en Mauritanie, et là je peux me permettre de parler au nom de tous les Mauritaniens, d'être très fiers d'avoir conduit un programme à son terme, d'avoir atteint tous nos objectifs. Je ne dis pas que nous avons réglé tous nos problèmes, il en reste encore beaucoup, et c'est pour ça
que je demande à ceux qui ont contribué à atteindre ces objectifs de continuer à se mobiliser pour que le prochain programme, qui sera un programme à la fois d'ancrage de la transparence dans le pays, mais aussi de renforcement de ses capacités de gestion du point de vue institutionnel, soit encore mieux que celui-là. Je vous remercie pour avoir accepté l'invitation. Je dis bon voyage à l'équipe qui nous quitte ce soir et à bientôt. Et merci beaucoup.